Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la conjugaison, le présent des verbes. الأفعال في الحاضر في زمن الحاضر، يعني الوقيته اللي كنهضروا فيها هذاك هو لو بريزون الحاضر. كيفاش كنصرفوا لي فيرب في لو طون دو بريزون دو l'indicatif. D'accord? Observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. L'ouvrier travaille dans son atelier. À 6 heures, il entend la sonnerie de l'usine. Il finit son travail, prend son sac, sort de l'usine et rentre chez lui. كما كنشوفوا هنا هادو des actions. Il finit, il prend, il sort, il rentre. D'accord? L'ouvrier travaille dans son atelier. L'ouvrier هو العامل يعمل في l'atelier ديالو في المعمل ديالو الصغير. À 6 heures يعني على الساعة السادسة il entend la sonnerie de l'usine. كيسمع يعني الجرس ديال المعمل. il finit son travail سال الخدمة ديالو، خدا الساك ديالو، sort de l'usine خرج et rentre chez lui ومشى دخل في حالته لدارو. داكوغ؟ شنو قالنا؟ je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. souligne dans le texte. Souligne dans le texte tous les verbes. À quel temps sont-ils conjugués؟ سطرنا في لو تكست على جميع الأفعال وفي أين طون راهم مصرفين، يعني مصرفين dans quel temps. داكوغ؟ أول حاجة غادي نسطرو على لي فيرب وعاد نشوفوهم لو طون ديالهم شنو هو. L'ouvrier travaille dans son atelier. Travail هو le verbe يعمل. À 6 heures, il entend la sonnerie de l'usine. Il entend. فعل يسمع entendre. Il finit son travail. أنهى عمله. Prend son sac. Sort de l'usine. خرج من المعمل. يخرج من المعمل. Et rentre chez lui. كيدخل في حالته لدارو. D'accord? قالنا à quel temps sont-ils conjugués؟ في أين طون راهم مصرفين هاد الأفعال؟ عندنا travail, entend, prend, finit, sort et rentre. Comme l'indique le titre, ils sont conjugués au présent. يعني في الحاضر، في الزمن الحاضر اللي كنهضروا فيه هذاك هو لو présent. داكوغ؟ غادي نجيو هنا وغادي نكتبوها. Ils sont conjugués. Ils sont. شنو هما ils؟ les verbes. Ils sont conjugués. Ils sont conjugués au présent. في الحاضر. D'accord? Quand les actions se passent-elles؟ فوقاش كيدوزو لنا هاد الأحداث، هاد les actions؟ وقعوا لنا في الوقيته اللي كنهضروا فيها au moment où l'on parle، يعني à ce moment là maintenant. d'accord في le présent. غادي نديرو elle se passe. d'accord elle se passe maintenant. وهاد maintenant parmi les mots اللي كيدلونا على لو présent بحال maintenant, aujourd'hui, à ce moment là. d'accord هذاك هو le présent الحاضر. Troisièmement, trouve l'infinitif de ces verbes et classe-les par groupe. أوجد l'infinitif، يعني الأفعال الانفينيتيف هي في الشكل ديالها الأصلي الخام قبل ما يتصرفوا de ces verbes et classe-les par groupe، ورتبهم في par des groupes، يعني حسب المجموعات ديالهم. قلنا عندنا les verbes، عندنا premier groupe, deuxième et troisième groupe. d'accord دابا غادي نكتبو هنا، انا غادي نكتب هنا premier groupe, deuxième, troisième، وغادي نبداو نكلاسيو فيهم les verbes. d'accord
انا درت لكم الطابلو premier groupe deuxième troisième ودابا on commence à classer les verbes غنشوفوا الفيرب ان جروب ونكتبوه في لاكاز ديالو هنا لو تكست باش نشوفوا لي فيرب عندنا هنا travail هذا سي كيل فيرب شنو هو لافينيتيف ديالو travailler bravo travailler travailler c'est de quel groupe il se termine par er donc c'est un verbe du premier groupe je travaille tu travailles il travaille nous travaillons vous travaillez il travaille ENT à la fin d'accord travailler قلنا c'est un verbe du premier groupe غادي نجيو لهنا وغادي نكتبوه premier groupe ونكتبوه déjà à l'infinitif هما طلبوه لنا à l'infinitif d'accord غادي نجيو هنا ونكتبو travailler d'accord travailler c'est un verbe du premier groupe on passe maintenant à la au deuxième verbe à 6 heures il entend la sonnerie de l'usine مع السادسة كيسمع جرس المعمل باش يخرجوا il entend هذا c'est le verbe entendre entendre يسمع entendre هذا l'infinitif ديالو هو entendre وشنو هو الجروب ديالو premier ولا deuxième ولا troisième entendre ما كيتسالش ب er ما كيتسالش ب er donc c'est un verbe du troisième groupe من بعد غنشوفوا القاعدة ديالهم entendre غنكتبوه في troisième groupe d'accord le verbe suivant il finit هذا finit l'infinitif ديالو هو finir finir ينهي c'est un verbe de quel groupe du deuxième groupe finir علاش قلنا finir du deuxième groupe لحقاش كاينين des verbes qui se terminent aussi par ir mais يعني وما كينتميوش للمجموعه الثانيه دونك شنو هي القاعده باش قلنا ديجا شفناها باش نعرفوا واش فيرب دو دوزيام ولا تروازيام جروب كنصرفوه الا تصرفوا لنا بحال فينيغ فيهم ديك لو سون اس في نو و فو هذاك سي ان فيرب دو دوزيام جروب باغ اكزومبل جو فيني tu finis il finit nous finissons هذا فيه son donc c'est un verbe du deuxième groupe vous finissez ils finissent donc c'est un groupe c'est un verbe du deuxième groupe فيه le son se هذه هي القاعده اللي كنديرو ملي كنبغيو نقارنوا جوج افعال بجوجهم كي سو تيرمين بار اي ار وما عرفناهمش واش دوزيام ولا تروازيام لحقاش كاينين كيما قلت لكم دي فيرب فيهم اي ار على لا فان مي ما راهمش ما كينتميوش للمجموعه الثانيه دونك هذه هي القاعده كنبداو نصرفوه الا سمعنا سون اس هذاك هو لو فيرب دو دوزيام جروب داكوغ دابا نعطيكم بلاتي نعطيكم ان اكزامبل ديال ان فيرب كي سو تيرمين بار اي ار مي il n'appartient pas au deuxième groupe prend son sac prend c'est le verbe prendre بحالو بحال entendre prendre donc c'est un verbe du troisième groupe prendre d'accord شنو قلنا prend son sac sort de l'usine sort ها حنا وصلنا لداكشي اللي كنا كنهضروا عليه قبيله حنا وصلنا له d'accord sort c'est quel verbe c'est le verbe sortir il se termine par quoi sortir il se termine par ir بحالو بحال finir ولكن واش حتى هو كينتمي للدوزيام جروب ولا لا دونك شنو قلنا غادي نصرفوه غنصرفوه بحال فينيغ الا كان التصريف ديالو بحالو بحال فينيغ دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب الا ما كانش بحالو غادي نديروه اوتوماتيكمون في لو تروازيام جروب داكوغ يلا نبداو نصرفو سورتير شنو كنقولوا je sors ياك tu sors il sort nous sortons ما كايناش son كنقولوش nous sortons بحال nous finissons d'accord nous sortons vous sortez ils sortent donc la conjugaison dialogue il est différente
du finir. D'accord? Donc, c'est un verbe du troisième groupe. هذه هي القاعدة اللي قلت لكم قبيله حنا وصلنا لها. sortir بحالو بحال finir بجوجهم عندهم er mais ils n'appartiennent pas au même groupe. ما كينتميوش لنفس المجموعة. finir c'est un verbe du deuxième groupe et sortir c'est un verbe du troisième groupe. d'accord? غادي نجيو ونكتبوه هنايا. sortir. هادو ce sont des règles qu'on doit أول حاجة comprendre. Ensuite, nous devons les apprendre par cœur. كاين شي حوايج خصهم ضروري يتحفظوا وكاين شي حوايج كيتفهموا. d'accord? Sort de l'usine et rentre chez lui. rentre chez lui. هذا c'est quel verbe? C'est le verbe rentrer. Il se termine par er. d'accord? C'est un verbe du premier groupe. Je rentre, tu rentres, il rentre, nous rentrons, vous rentrez, il rentre. d'accord? rentrer غادي نكتبوها مع travailler. rentrer. d'accord? c'est un verbe du premier groupe qui se termine par er. d'accord? حتى هادو les verbes du premier groupe, tous les verbes qui se terminent par er sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller, il se termine par er, mais il n'appartient pas au premier groupe. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. C'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Question numéro 4. Conjugue le verbe travailler au présent et entoure ses terminaisons. صرفنا le verbe travailler في présent ودورنا على les terminaisons ديالو. les terminaisons هما هذوك اللي كيكونوا في التالي بحال النهايات. je termine بحال مثلا je travaille هذيك التالية هي la terminaison es الى اخره. d'accord? يلا دابا غادي نصرفوه بعدا وعاد ندوروا على les terminaisons ديالو. غادي نبداو je travaille. que je travaille. tu travailles. أنا أعمل أنت تعمل. d'accord? il بحالها بحال elle. هادي ديال masculin وهادي ديال féminin مذكر ومؤنث. elle travaille. d'accord? دابا غادي ندوزو البلوريال. les pronoms du pluriel. nous travaillons. نحن نعمل. في الحاضر vous أنتم vous travaillez تعملون. هذه EZ. d'accord? EZ. il عاوتاني و elle ديال البلوريال. elle travaille. ENT. d'accord? احنا صرفنا الفعل. دابا شنو غادي نديرو؟ on va entourer ces terminaisons. غادي ندورو على النهايات ديالو باش نعقلو عليهم. في le présent un verbe du premier groupe هكا كيتصرف في le présent. je travaille à la fin. tu travailles es. il travaille elle travaille nous travaillons ONS. vous travaillez EZ. elle travaille ENT. d'accord? مي يكون عندنا شي verbe du premier groupe هذا هو التصريف ديالو بحال rentrer اللي عندنا هنا في الطابلو. je rentre tu rentres ES. il rentre nous rentrons ONS. vous rentrez EZ. elle rentre ENT. d'accord? هنايا cinquièmement قال conjugue le verbe sortir au présent et entoure ses terminaisons. نفس الشيء دابا غادي نصرفو sortir. شنو قلنا sortir c'est un verbe du troisième groupe. غادي نصرفوه. شنو كنقولو؟ je sors. أنا أخرج. je sors.
tu sors, il sort ou elle sort. D'accord? شنو قلنا elle sortait. D'abord nous sortons. نحن نخرج. Nous sortons. Vous sortez. Il et elle sortent. D'accord? هادو غادي ندورو لهم على لي تيرمينيزون ديالهم. هذا قلنا c'est un verbe du troisième groupe. Je sors S. Tu sors S. Il sort T. Nous sortons ONS. نقدروا نديرو حتى تي ولكن معليش حنا بغينا غير لي تيرمينيزون. داكوغ؟ هادو هما لي تيرمينيزون du présent. La même chose pour le verbe finir. Conjugue le verbe finir au présent et autour c'est terminaison. شنو كنقولوا je finis. Je finis. أنهي. Tu finis. IS. Il et elle finit. IT. D'accord? Nous finissons. 2 S O N S. Vous finissez. Il et avec S et elle finissent. D'accord? هذا c'est un verbe du deuxième groupe. مجموعة الثانية. D'accord? IS. Les terminaisons هي IS. IS. IT. 2 S O N S. 2 S E Z. 2 S E N T. D'accord? Donc, les terminaisons du deuxième groupe. Et là, ça revient chez verbe au deuxième groupe pour les mêmes terminaisons. هذا c'est un verbe du deuxième groupe. صرفناه ما لقيناش بحال finir, donc c'est un verbe du troisième groupe. بحال هنا sortir. sortir حتى هي er ياك sortir er mais شوفوا التصريف ديالو s s t. هذاك finir فيه es es it. هنايا فيه ton t t. تما فيها son c s. d'accord. نتمنى يكون واضح. ندوزو دابا جو روتيان. كي قلنا هذه القاعده اللي خصنا نحفظوها ونعقلوا عليها نفهموها. اول حاجه نفهموها. les verbes du premier groupe en er se conjuguent au présent comme chanter. الافعال ديال المجموعه الاولى بلي كتسالى ب er وكتصرف بحال chanter في البريزون. je chante eux, tu chantes es, il chante eux, nous chantons, vous chantez, il chante. هادو كلهم ce sont des verbes du premier groupe اللي كيتسالاو ب er وكيتصرفوا بحال chanter. اي verbe عنده er وصرفناه بحال chanter وعطانا لي ميم terminaison c'est un verbe du premier groupe. d'accord. هذه هي القاعده ديال premier groupe. ندوزو دابا للدوزيام. les verbes du deuxième groupe en ir qui se terminent par isson à la première personne du pluriel. داكشي اللي قلت لكم قبيلات صافي. داكشي اللي قلنا قبيلات حنا لقيناه. الافعال qui se terminent en ir et qui se terminent par لا الافعال اللي ديال ir وكتسالى بإسون هادوك هما ديال دوزيام جروب بحال finir. se conjugue au présent comme finir. je finis, tu finis, tata il finit, nous finissons. هادو c'est un verbe du deuxième groupe. صرفناه وما لقيناهش بحال finir donc il n'appartient pas au deuxième groupe. d'accord. قاعده نتمنى تعقلوا عليها وتطبقوها ملي يعطيوكم شي افعال تصرفوهم ولا غادي يعطيوكم بحال دابا شي اكزرسيس ان انسومبل دي فيرب وغادي يقول لك كلاس لي فيرب باغ جروب. غادي توريني لي فيرب ديال بروميير ديال دوزيام تروازيام جروب. غادي تطبق هاد القاعده هادي. علاش كيعطيونا هما القواعد؟ باش كنطبقوهم في التمارين ديالنا. داكوغ. غادي نشد واحد لو فيرب اون اي ار وغادي نصرفو بحال فيني. غادي نشوف الا جاني بحال هكا فيه دوزيام بيرسون دو بلوريال فيها ils donc c'est un verbe de deuxième groupe. صرفتو ما لقيتوش بحال فينير نقلب له على الجروب ديالو
وغالبا غادي يكون troisième groupe. D'accord. D'abord غادي نشوفوا les verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe ce sont tous les verbes dits irréguliers. جميع الافعال اللي كنقولوا لها irrégulier يعني لا تخضع للقاعده. irrégulier régulier هو شي حاجه منتظمه يعني عندها واحد القاعده معينه كنتبعوها كنصرفوها على حسب القاعده. هادو كلهم irréguliers لا يخضعون للقاعده qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe. ما كنلقاوهمش في البروميير جروب ما كنلقاوهمش في الدوزيام جروب. ainsi que le verbe aller. كذلك بالنسبه لو verbe aller. شتي هذا اللي قلت لكم قبيله عاوتاني. aller il se termine par er mais il n'appartient pas au premier groupe donc c'est un verbe irrégulier. ما كيخضعناش للقاعده ديال البروميير جروب ديال er ملي كنصرفوه كيعطينا e es e ons e z e n t donc c'est un verbe irrégulier لا يتبع القاعده. ils ont différents infinitifs. شكون هما اللي عندهم مختلف ديال الانفينيتيف؟ لي فيرب دو troisième جروب بحال er نقدروا نلقاو فيرب كيتسالى ب er ولكن راه ديال troisième جروب بحال ouvrir nous ouvrons. كاينه اللي عندها voir بحال voir dre اللي شفنا قبيله entendre prendre comprendre بحال voir avec eux croire يعتقد être بحال connaître. regarde la page 205 de ton manuel pour quelques exemples. صافي دابا فهمنا القاعده ياك. premier groupe راه باين كنصرفوه qui se termine par er كنصرفوه بحال chanter كيعطينا بحال chanter صافي راه c'est un verbe du premier groupe. deuxième groupe كنصرفوه بحال finir لقيناه بحال finir في le deuxième personne du pluriel finissant finissez كاين داك الس هذاك c'est un verbe du deuxième groupe. عنده er في التالي وصرفناه ما لقيناهش فيه الس donc c'est un verbe du troisième groupe. ولي فيرب دو troisième جروب فين ما كان شي فيرب irrégulier كنجمعوه في troisième جروب كيخضعناش للقاعده لا ديال البروميير لا دوزيام جروب. داكوغ بما فيه لو فيرب aller se termine par er mais il n'appartient pas au premier groupe. وكاين بزاف ديال لي زانفينيتيف ديال troisième جروب كاينه ir بحال voir dre voir naître. داكوغ وتتشوفوا هاد لاباج 205 pour يعني باش تشوفوا امثله اكثر. داكوغ وتزيدوا تفهموا الدرس. صافي هكا وصلنا لنهايه ديال الحصه ديال اليوم. نتمنى يكون الدرس اليوم واضح ديال بريزون وكيفاش تفرقوا ما بين لي 3 جروب. داكوغ الى حصه قادمه ان شاء الله بالتوفيق للجميع.